Malo se zna o tome da Srbija baštini drevna znanja o topljenju ruda već više hiljada godina. Od davnina Srbe je kroz povest pratio zvuk metala. Mačevi, alati, zvona i topovi smenjivali su se i pretapali sa našim pesmama. Letopisci su zapisali da je despot Stefan Lazarević na svom dvoru imao zvonaru i da se zvonjava čula na dan hoda. Zajedno sa ljudskim glasovima, jurišima i molitvama stapali su se u jedno, u sudbinu naše nacije. Biti zvonolivac je isto možda i teže, i opasnije sigurno, nego praviti violinu. U pravoslavlju se smatra da su zvona usta crkve kroz koja se molitve upućuju Gospodu. Ja kada čujem crkvena zvona uvek osjetim kako sam zapravo mala u odnosu na ono što čujem. Nekako mi je to glas nečeg velikog, tajanstvenog, dubokog, privlačnog. U novijoj našoj prošlosti zvuk zvona je i bukvalno pretvaran u grmljavinu topova. Čelično kupanje Srbije u Prvom svetskom ratu bilo je bombardovanje Srbije našim zvonima, pretopljenim u artiljerijsku municiju. Gađali su nas našim zvonima. I ta generacija, Lozanićeva generacija, nosila je ogroman rodoljubivi potencijal u sebi. Dakle, nesebičnu želju da se i ono što su sami stekli i uspeh koji su postigli podeli sa sopstvenim narodom. Za svaki praznik, za Božić, za Uskrs i za svako od slava od radnika uvijek su dobijali po duplu platu. I on je znao i kad je zvono završeno da opet daruje svoje radnike, što znači da je praktično delio život sa njima u potpunosti. Zemlja je ostala skoro bez ljudi. Crkve su ostale sasvim bez zvona. Pobeda je skupo plaćena. To je, dakle, njih oblikovalo kao ljude. I zbog toga je rodoljublje koje su nosili u sebi zapravo bilo stub njihovog identiteta. Pojavio se čovek koji je popunio prazninu. Pojavio se čovek koji je pravio zvona. Zvona su u Srbiji ponovo uznosila molitve nebu. Pomagao je Dom slepih, osnovao je esnaf u okviru svoje profesije da kad budu bolesni i kad budu u problemu, da bude zajednička kasa koja će ih pomagati. Pa zbog toga je i dobio nadimak Sava Lozanić, majka Srbije. Entuzijazam i oduševljenje kraljevinom nisu dugo trajali. Drugi svetski rat doneo je i druge odnose snaga u Evropi. Novi rat, a potom i nova vlast, značili su i okupaciju za pravoslavnu i autentičnu Srbiju, koja se našla na optuženičkoj klupi. Zvuci internacionale ugušili su zvuk zvona. Deda praktično za vreme rata nije radio, ali 1944. to novoj vlasti nije smetalo, njega su proglasili ratnim dobitnikom. Nastalo je suđenje, ali to je poznat događaj u Beogradu, deda Savu su odbranili njegovi radnici. U pravoslavnom zvonu, pored osnovnog tona, postoji i naglašeni odzvon, odjek, koji daje zvonu dušu. Smatra se da je on veza između Boga i vernika na zemlji. I klavir kad se snimi nije isto kao da kako se sluša klavir. A tek zvona kad se snime, jer ona jednostavno ceo prostor oko vas bridi. Kad udari brence.
Istorija dobro zna za obnoviteljske naraštaje, one koji odbrane, a onda po cenu davanja cele životne snage iznova podignu nasleđeno. Sava Lozanić je pripadao takvom naraštaju, koji je na razmeđi 19. i 20. veka proširio i osavremenio zemlje koje su vekovima nazadovale zbog tuđinske okupacije. Bili su dostojni svog zadatka. Važan činilac u tome je bila industrijalizacija, hvatanje koraka sa svetskim privrednim trendovima, inženjerska obrazovanja i nove tehnologije koje su donošene iz velikih svetskih centara, ali i izumevane i osvajane na licu mesta. Polet, marljivost, doprinos, ali i izuzetno bogat društveni i duhovni život krasili su ovaj veliki naraštaj od trenutka kada je stupio na istorijsku scenu. Evo ovdje se nalazimo nekada livnica i livnica Save Lozanića. To je deo ove zgrade i deo ove građevine koja sad nosi broj 8, koja je nosila i livnica pre rata. Konkurencija ne postoji. Tako je glasio slogan čuvene beogradske livnice Merkur Save Lozanića, koja je između Prvog i Drugog svetskog rata u Kraljevini Jugoslaviji postala pojam za predmete od metala. Od onih sitnijih, kao što su tablice za numeraciju kuća u Subotičkoj opštini, pa sve do ukrašenih Merkurovih šahtova, koji se i danas mogu naći u Beogradu i mnogim srpskim i jugoslovenskim mestima. Ugled i proizvodne mogućnosti Merkura bile su na glasu, ali je to važilo i za samog osnivača i vlasnika, Savu Lozanića. Rođen je 1882. godine kao jedino dete oca Draga i majke Marije u banatskom naselju Melenci nadomak Zrenjanina. Sava je ostao siroče još u detinjstvu. Jedini izbor za dete, koje nije imalo nikoga, bilo je da iz junačkog naselja sa niskim kućama od naboja i krovovima od trske krene u Velegrad, koji se naglo širio iza velikih reka i koji je neograničeno tražio marljive domaćine. Došavši iz Melenaca, on se prvo zaposlio u fabrici kod Gođevca, tamo je radio, ali u ono vreme direktor ili vlasnik fabrike, kad vidi veoma sposobnog čoveka, on ga je podržavao da se osamostali. I to se desilo i sa Savom Lozanićem. On se oženio Jelenom Lozanić, mojom bakom, to je bio jedan deo miraza sigurno. Onda je podigao kredit kod Amerikansko-srpske banke i kupio je livnicu od pre Balkanskih ratova na uglu Senjani Nive i Francuske ulice. Verovatno, radeći kod Guđevca, on je ušao u tu vrstu posla i tako je počeo da radi i Zvona. Društveni položaj, imetak i ugled Sava Lozanić nije nasledio, izgradio ga je sam. Odluka da se jugoistok Evrope na silu uklopi u prostore nekadašnjeg Svetog Rimskog Nemačkog carstva i da se pravoslavnim hrišćanima Balkana ne dozvoli samostalnost, zapalila je Evropu i svet 1914. godine. Sava Lozanić, njegovi vršnjaci, ali i sav narod Kraljevine Srbije stao je u odbranu otadžbine. 1914. kad je počeo veliki rat, deda kao i svi ostali otišao je naravno u rat, ali fabrika, odnosno livnica je već bila kupljena, već je bila formirana. On je otišao, a baka Jelena je zajedno sa 4 ćerke otišla u Kragujevac, izdržavala se tako što je šila kape za srpske vojnike. Za Srbe više ni sloboda nije bila u pitanju, već biološki opstanak. I Lozanić je bio u uniformi, prolazeći frontove od Save i Dunava preko Albanije i Solunskog fronta. Međutim, predmeti kojima je posvetio život postali su ključni faktor u ratu. Bili su načinjeni od metala, te druge ključne ratne sirovine, osim ljudskog mesa.
Ali što se tiče livnice, ona je sve mašine umotala u platna i zakopala u zemlju. Tako da kad se vratio deda Sava iz rata, oni su mogli da počnu da rade jer su mašine ostale kao nove. Nemamo živih svedoka, ali od svedoka do svedoka došlo i do mene. Da je na Trgu Slobode ili na Trgu Republike 1915. godine bila ogromna gomila piramida od kvaka. Da bi mogli lakše da opljačkaju Srbiju, jel da i Beograd, naredili su da sve kvake koje su Mesinga, znači da razvale sva vrata u Beogradu, a toliko je kvaka bilo da se napravila jedna piramida. Ali još strašnije je to što su prelivena kod Grasmajera sva naša zvona. To što su prelivena, to je mogao Sava Lozanić da nadoknadi. Ali strašno je to što je tu uništena i tajna naših zvona. Austro-Ugarska vojna uprava odmah je u okupiranoj Srbiji formirala odeljenje za prikupljanje metala. Uništavanju i odnošenju pravoslavnih zvona pristupilo se organizovano i planski. U prvoj fazi austro-ugarske vlasti su poslale naredbe svim crkvenim opštinama od kojih su zahtevale da napišu podatke o zvonima. Ostala su praktično zvona čiji prečnik nije bio veći od 250 mm, a takvih zvona bilo je vrlo malo. Praktično, za vreme austro-ugarske okupacije odneta su sva zvona sa srpskih pravoslavnih hramova. Jedina sačuvana zvona bila su ona koje je narod sakrio, bilo zakopavanjem, bilo bacanjem u reke. Lozanićeva generacija je bila posebna zbog toga što je na svojim plećima iznala 7 godina ratova, 2 Balkanska rata, Prvi svetski rat. Bila je posebna po tome što je iznela veliko izgnanstvo iz svoje zemlje, potom veliki povratak koji je pomerio državnu granicu iz Šapca sve do Alpa, 600 km na zapad, a posle toga srpska vojska je terala austrijsku vojsku sve do dubine Austrije. I ta generacija je posebna zbog toga što je stvorila veliku jugoslovensku državu, kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Za Lozanićevu generaciju stvaranje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Jugoslavije bilo je zapravo rešenje nacionalnog pitanja srpskog naroda. U to vreme nacionalno pitanje se tretiralo baš tako, i kao srpsko i kao jugoslovensko, zapravo to su bili na neki način sinonimi. Ostali smo nesvesni koliko je Kraljevina Jugoslavija bila ozbiljna zemlja, u nekim stvarima čak i napredna, uprkos oskudici i posleratnoj obnovi, ali i koliko je bio bogat duhovni i društveni život. Lični i porodični život je uključivao i susrete raznih slojeva preko porodičnih slava, proslava i balova, ali i stalni trud da se osoba obrazuje i unapredi moralno i stručno. Za slavu deda Save, njegova slava, inače Sveti Sava, znalo se da je to Ivkova slava, da je dolazilo po 100 ljudi dnevno. Inače, za sve vreme slave pevao je umetničko društvo Brašević, čiji je deda jedan od osnivača.
On je kad je imao rad veliki sa ljudima, recimo nedelju dana je radio, ali se znalo da nedeljom on se obuče uvek u crno odelo i ide da peva i on je u horu. Bio jedan je osnivača Avraševića. Voleo je horove, naročito je voleo ruske horove. U blizini Livnice, Merkur, dole u Senjani njive, nalazio se atelje našeg velikog slikara Jovana Bjelića. Jovan Bjelić je bio slobodan umetnik i kad je trebalo da bude izložba i da mu treba za boje, za terpentin, za platna, on je dolazio kod Save Lozanića. Sava Lozanić je uvek davao, s tim što nikad za uzvrat ni jednu sliku nije uzeo ni kao predujam, ni kao dar. Ali jedan drugi slikar se sa njim povezao u životu, baš ima u listu Pravda 37. godine, gde je navedeno da je Sava Lozanić dobrotvor Doma slepih, ali u istoj rubrici sa leve strane pominje se izložba u Cvjeti Zuzurić, pominje se ime slikara Koste Hakman. U to vreme njih dvojica se ne znaju, ali posle rata Hakman postaje deo njegove porodice jer se ženi njegovom ćerkom Radmilom, mojom majkom. Možemo bez idealizacije konstatovati da su, po glavnim pitanjima, generacije pre stotinak godina bile nadmoćnije u odnosu na nas današnje, po karakterima, životnim uverenjima, radnom moralu, pa i opštem obrazovanju, čak i radnika i seljaka bez veće škole. To je jedan od razloga zašto je društveni i privredni napredak bio tako brz u Kraljevini Srbiji i Kraljevini Jugoslaviji, u uslovima mnogo nepovoljnijim nego što je to danas. Naraštaj Save Lozanića je u svojim snagama i u svakodnevnoj borbi za boljitak tražio spas i nije čekao da ga dobije na tacni i sa strane. Deda Sava nikada nije išao na letovanje, nikada nije išao na zimovanje. Za vreme leta su bili najveći radovi. On je radio zajedno sa svojim radnicima. Tada kad je leto, on pošalje svoju ženu Jelenu, moju baku, sa 4 dece, tada se išlo u banju. Najveći radovi su bili po leti i ja znam po priči moje majke, naravno ja sam bila mala i ne znam taj događaj, jednog dana deda je došao veoma tužen, nije govorio, nije jeo danima, oni su stalno pitali šta se dešava, međutim pri livenju jedan radnik je izgubio život i deda to nikada nije zaboravio, što znači da se on bavio veoma teškim poslom i odgovornim. Kao poslovni čovek, Lozanić je imao dvostruki ugled kao industrijalac u celoj Kraljevini Jugoslaviji. Sa jedne strane, to su bili predmeti za svakodnevnu upotrebu, čiji značaj često ne umemo da cenimo, kao što su to ograde, šahtovi, kvake, tablice na kućama. Sa druge strane su predmeti od vrhunske kulturne pa i političke važnosti. Bogoslužbena zvona koja istovremeno traže poznavanje zanatskih tajni, ali i krajnju poslovnu i proizvodnu pouzdanost. Lozanić je sa svojim radnicima očigledno imao obe osobine. Zato su mu, kroz pisma to vidimo, bili prezahvalni crkveni odbori iz srpskih, mađarskih, nemačkih, slovačkih i drugih sredina cele Kraljevine Jugoslavije. Pravoslavna srpska crkvena općina Jasenovac, 17. april 1924. Uverenje, s kojim se uverava od strane ove crkvene općine da smo zvono naručeno od vas primili u potpunom je u redu i da smo s njime i njegovim zvukom veoma zadovoljni. Na opće zadovoljstvo ove crkvene općine, perovođa i predsedavajući. Desetine crkava, naročito srpsko-pravoslavnih, dobile su ponovo svoj glas nakon Prvog svetskog rata zahvaljujući Lozanićevim zvonima. Tu su, osim Beograda,
i druga mesta Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije. Pomenimo Kovin, Neuzine, Samoš, Banatsko Novo Selo, Jarkovac, Stari Banovci, Banatsko Aranđelovo, Surčin, Litonik, Borovo, Ostrovo, Bolmaž, Bačevac, Dren, Hetin, Vakuf, Sanad, Kneževi Vinogradi, Čađevica, Vivić, Vrnjačka Banja, Milanđa, Dren, ali i Pribinić, Biljarda, Mileševa, Dečani, Jasenovac, Mostar, Sarajevo. Ima pismo iz Vrnjačke Banje iz 29. godine. Ono je naročito zanimljivo zato što je ovde darodavac privatno lice. Kaže, Zvono Livnica Save Lozanića, Beograd, Vrnjačka Banja, 18. januar 29. Zvono koje sam kupio i predložio crkvi Vrnjačke Banje za pokoj duše mojih rođaka i zdravlje mojih živih i moje, izliveno je na moje potpuno zadovoljstvo u vašoj livnici. Već više godina služi Vrnjačkoj crkvi, također na opšte zadovoljstvo parohijana, te sam pobuđen da vam se najsrdečnije zahvalim i da vašu livnicu preporučim svime i svakome. Primite uz moje osobito poštovanje i moje najbolje preporuke Milorad Mladenović, rentijer iz Vrnjačke Banje. 15. januar 1930. godine, Dren, gospodinu Savi Lozaniću, industrijalcu, Beograd. Čast nam je izvestiti vas da su zvona izrađena u vašoj zvonolivnici, isporučena na našu Drenovsku crkvu u Srezu Posavskom u oblasti Valjevske odličnog kvaliteta, da su svojim jakim, jasnim i umiljatim glasom zadovoljila ne samo meštane ove crkve, već i okolinu koja nas sluša, o čemu vas slobodno možemo preporučiti svakome onome kome su zvona potrebna s poštovanjem i onda potpisani sveštenici do kraja. Samoški hram koji je građen od 1840. do 1847. imao je ta istorijska zbivanja da 4 zvona koja su prvobitno postavljena bila su odmah potom skinuta 1848. i pretopljena u topove shodno istorijskim prilikama. Ono što danas zatičemo u našem hramu jeste moment da naš hram danas ima 3 velika zvona, od kojih je jedno zvono izliveno 1921. godine, to je livnica Balkan iz Beograda, i još 2 veća zvona koja nalazimo da su izlivena 1923. godine, koja je izlila livnica Merkur iz Beograda. Imajući ovako jedno posebno grandiozan hram i posebno pomenuta velika zvona, mi ćemo s ponosom reći da oni imaju poseban zvuk i da se nadaleko čuju u ovoj našoj banatskoj ravnici. Tako da ona nama svakako istorijski, onako i zvučno su uvijek posebni. Sva pisma ova koja su sačuvana, svako se završava, preporučit ćemo vas dalje, veoma smo zadovoljni, što pokazuje suštinu kako je onda, posle Prvog svjetskog rata, kako se razvijala ta industrija i samostalni privatnici na preporuku. I to je suština, u stvari, svih ovih pisama. Zvuk crkvenih zvona čuva u nama maternju melodiju, duhovni pejsaž naše otadžbine. Možemo li i danas čuti šta nam zvona govore? Mogu li zvona probuditi prisustvo viših sila u nama? I slepi miševi se orijentišu u prostoru. I delfini se interesuju pod vodom u prostoru, a i čovjek vernik se orijentiše u prostoru prema zvonu. Da bismo pojmili suštinsku kulturnu važnost Lozanićevog zvonolivenja, uzmimo za primjer Sabornu crkvu Svete Trojice u Mostaru.
Ona je bila saborni hram eparhije Zahumsko-hercegovačke Srpske pravoslavne crkve u periodu od 1873. do 1992. godine. Novac za gradnju dao je srpski živalj Mostara i okoline. Veliki prilog poslao je sultan Abdul Aziz, a deo novca darovan je iz Ruske imperije. Velelepna, monumentalna i živopisna crkva bila je jedan od najviših i najlepših pravoslavnih hramova na Balkanu. Hram je zatim trpeo i u Prvom i u Drugom svetskom ratu, uključujući i zvona koja je Lozanić napravio. Granatiran, zapaljen, a potom i miniran, i time do temelja porušen od vojnika muslimana u jedinicama hrvatskih odbrambenih snaga. Evo, ovo je već 15.6.1992. kada su se Srbi povukli sa lijeve obale Neretve i ova crkva ovdje nije zapaljena od granate ni od toga što se borbe vodile oko nje, nego je ona zapaljena zato što je trebala biti zapaljena. Obnova crkve Svete Trojice započeta je 2010. godine. Osvojenom, ali nepokorenom narodu je zvuk zvona vekovima zabranjivan i po cenu samog uništenja. Prekaljena mnogim ratovima, ova zvona svedoče o snazi vaskrsenja. Ali ni njihovog tvorca, Savu Lozanića, 1945. godine nisu mimoišla iskušenja i teror nove vlasti. Novi ateizam znao je na čemu počiva pravoslavlje. Sudilo se svemu što je srpsko. Tokom 30-godišnjeg rada u fabrici deda se toliko razvio da je postao prvi livac ispred Srpske pravoslavne crkve. 1941. godine on ima 50 radnika, ali 6. aprila 1941. bomba pada baš na glavnu zgradu livnice. Ostale delovi zgrada su isto oštećeni, materijal repro koji je trebao da bude upotrebljen za rad također uništen. Deda praktično za vreme rata nije radio. Ali 1944. to novoj vlasti nije smetalo, njega su proglasili ratnim dobitnikom. Srećom, za razliku od desetina hiljada drugih slučajeva, Sava Lozanić nije posle rata izgubio život i nije otišao na robiju. Odbranili su ga njegovi radnici. Oni su rekli, ovo su radničke ruke, ne možete protiv ovog čoveka koji nas je pomagao, sekli su struju i otpalo je kao ratni dobitnik. Na suđenju za navodnu kolaboraciju sa okupatorom je izjavio: ja uopšte nisam nikakav ratni dobitnik, nego naprotiv, veliki ratni oštećenik i gubitnik. Bombardovanjem iz neprijateljskih aviona 6. aprila do temelja je srušena glavna zgrada u kojoj se nalazi moja livnica Merkur u ulici Senjanin Ive 8, a ostale su oštećene. Delimično su uništene i mašine i sirovine. Tako je od mog velikog preduzeća koje sam podigao i unapređivao 30 godina ostao samo mali deo. Naišla je nacionalizacija i deda Sava je opet ostao bez imovine koju je sticao sam kroz sve svoje godine. Posle Drugog svjetskog rata sudbina srpske građanske elite, ali i srpske seoske elite nije bila sjajna. Zbog ideoloških neslaganja sa novim vlastima u komunističkoj Jugoslaviji, mnogi od njih su bili izloženi velikim pritiscima, neki su stradali. Oni koji su tu situaciju videli u Beogradu i sećaju se danas, govore o potpunom slomu sistema u kojem su živeli, govore o sovjetskim koračnicama po beogradskim ulicama, govore o tome da nisu mogli da slušaju
muziku uz koju su odrastali. Dakle, nije bilo nimalo lako onima koji su u Beogradu gledali potpuno novi, jedan veliki preokret u kulturnom i državnom konceptu jugoslovenske države. Novo vreme i nova verovanja koje je revolucionarni komunizam doneo posle Drugog svetskog rata nisu imala razumevanja za vrednosti prethodne generacije. Izgubio se taj smisao kako se ide u crkvu. Pa ide se kad se osjeti taj poziv, a ne naređenje. Znači, po slobodnoj volji, ali moraš da znaš i da osjetiš šta je prava istina. Znači, to nije neka imitacija, to nije neka virtualna tehnika, to je ono što je čvrsto za šta treba da se uhvati. Zvona svojim bogougodnim zvukom obaveštavaju vernike o svim radosnim i tužnim događajima koji se dešavaju u parohiji. Njihovim zvukom oglašava se smrt parohijana i to različitim zvukom za muškarce i žene. Kako nikad nije bio na letovanju, ali eto te 52. godine, ja sam tad imala nekoliko godina, ja sam bila s mojim roditeljima, ali pored nas su bili deda Sava i baka Jelena, bili smo u Dobrni, bili smo u Sloveniji. Bilo je lepo prvih dana, ja se sećam svega, odjedanput sam vidjela da su svi oko mene uznemireni, da je tuga, ja nisam tada znala šta se događa, mi smo se vratili za Beograd, ali ja sam onda posle shvatila kroz godine da je da tada umro u stvari. U vremenu 1944. godine u našu kuću gore na Senjaku ušla je garda Ribareva. Iz nekog razloga ona je izašla. Za to vreme mi smo bili kod porodice, Makrur-skotske porodice, i kad se vratio Sanduk dedin, deda nažalost nije sačekao da mu kuća bude vraćena. Porodica je sačekala, baka je nastavila tu da živi i izdržavala se tako što se deo kuće izdavao. Ona nije imala penziju, iako je imala muža koji je ceo život radio. Po smrti deda Save, ja naravno tad u to vreme još nisam shvatala tačno šta se desilo, ali često kad sam dolazila kući zaticala sam majku kako je naslonjena na sto i plakala. Ona je danima plakala. Uopšte nije prežalila deda. Žalila je ceo njegov život, onako kako se digao, kako je došao sam, bez roditelja, zaradio u svom životu nešto i odjedanput pod starost ostao bez svega. Zvonima se najavljuju velike katastrofe i poziva na uzbunu. Velika zvona svojim zvukom razgone gradonosne oblake, a zvuk zvona štiti i od svakojakih zlih sila. Kada zvone zvona, one nisu zapravo nešto što pripada samo crkvi i zvoniku. Ta zvona su ta liturgijska i božanska reč koja se prostire svuda i dotle dok ljudsko uho može da ga čuje. A imaju i dublji značaj i možda čak i isceliteljski. Oni, osim što leče dušu, dokazano je da zvona imaju određenu ulogu u lečenju depresije, nesanice, neraspoloženja. U vreme velikih epidemija u Rusiji, naročito na jugu Rusije, kada su epidemije harale na Bliskom istoku i pretile da zaraze i ruski narod, one su bile zaustavljene upravo zato što u to vreme do 1918. godine Rusija imala 80.000 crkava i 1250 manastira. Tako da ta neprekidna zvonjava, to je sad već naučno dokazano, je svojim ultrazvučnim spektrom rasterivala bacile,
kuge i kolere i uništavale viruse. I epidemije nisu zahvatale područje Rusije, gde su se zvona zapravo zvučno preplitala jedna sa drugim, jer je bilo tako mnogo i crkava i manastira. U srednjem veku, kada su ljudi bili bliži Bogu, živelo se liturgijskim životom, ritualnim i posvećenim u skladu sa velikim i malim ciklusima vaseljene. Sve je imalo svoj sveti čas, sveti dan i godinu. Zvona su bila glas i manifestacija božanskog. Ceo život je bio pod plaštom odzvona svetosti. Velika je razlika između pravoslavnih i katoličkih. Onaj koji nije služio artileriju, primetit će odmah da katolička zvona naređuju, a pravoslavna pozivaju. Znači, kod katoličkih je važan udarac. Katolička i pravoslavna zvona se razlikuju i po obimu i po masi, načinu kačenja, obliku i težini klatna i, konačno, i po načinu livenja. To se najbolje primećuje u načinu prostiranja zvuka. Kod pravoslavnih zvona važan je odzvon, odjek, a karilon kod katolika nema odzvon. Zvono se ne klati, nego čekić udara u zid zvona. Udarac je nešto neprijatno. Mi volimo da se nešto dogodi i bez udarca, da samo izraste iz sebe. Tako, zvona kad počnu da bruje, jedan na drugim, oni izrastaju i tumbaju se u prostoru i mi onda putujemo kroz svemir. Skoro sam čitala, direktorka ruske fabrike zvona piše da i dan danas zvona se rade na tradicionalan način. Bilo šta da se pokuša modernizacijom, ne postiže se više zvuk. Jer zvono može da ima 700-800 kila, međutim može i da ne zazvoni. I to je najveća opasnost. I to pogotovo vidimo u filmu Rubljov, kad onaj mladić pijan od sreće se raduje jer je zvono zazvonilo, što je ujedno verovatno i najjači moment filma Rubljova i koji pokazuje šta je u stvari zvon. Ja bih samo napomenuo jednu stvar. Da katolici, odnosno rimski papa, ima svoju filmsku industriju i pravi ne znam koliko filmova godišnje. Međutim, u prošlom veku najbolji film o zvonima je Rubljov od Tarkovskog. Najveća propaganda za pravoslavlje, što se može zamisliti. To je klasičan film koji nije iz prošlog veka, nego je u sve vekove. Rusi su od zvona napravili praktično simfonijski instrument. Jer ruska zvona zvone u najrazličitijim amplitudama, vrlo različitom jačinom, visinom. Oscilacija zvuka je također vrlo različita, tako da oni su poprimili odlike simfoničnosti. Mnogi kompozitori su pokušavali da imitiraju zvuk zvona i u tome su naročito uspešni bili Musorgski pa i rimski Korsakov.
Oni su osjetili da zvono nema samo jedan ton koji je vrlo jasan i koji mi prepoznajemo kao vodeći, već ima mnogo alikvotnih tonova koji ne treba zapravo ni da budu podešeni u onom klasičnom smislu harmonično, jer upravo određena disonantnost koja se pojavljuje, koja postoji njima, daje onu lepotu i uzbudljivost koju svi mi osjetimo kad čujemo zvono. Bio je jedan stari Rus s kojim sam ja, arhitekta, kojim sam ja sarađivao i radio zajedno. I onda, kad smo ga pitali da li tuguje za svojim selom, koje je napustio, zvao se Sazonov, on je rekao, nema više kalakolnjaja u mom selu. Kaže, nemam gde da se vratim. A čuvena je i ruska pesma Večernji zvon. Ako nama nešto u istoriji propadne, ostane u narodnoj poeziji, u narodnom verovanju. Tako ljudi ne znaju šta je brence, jel da? To je u stvari ono klatno koje se udara, i šta je brid, ali znaju šta je lepa brena. a nemaju osjećanje kad kupuju zvona. Postoji karta zvona. Ako se da zvono, onda se da i karta. Koji je ton i koji će biti ispod i koji će biti iznad. Evo te knjižice koje je napisao Siniša Dimitrijević, istraživač zvona, da je sve lepo sređeno, koji sam ja podelio u mnogim parohijama. Međutim, svi su stavljeni pred svršeni čin, jer bira darodavac, ktitor. Sva sreća sad u posljednje vreme darodavci kupuju zvona u Rusiji. I ja bih volao da ih čujem neki put pred spavanje, jer da ja pustim da mi zvone zvona. Kome zvone zvona, jel da? Zvonolivački zanat izumire. Livenje zvona je težak i komplikovan posao koji se uči godinama. Iskustva se moraju sticati polako i prenositi sa kolena na koleno. Ja kroz ovaj prozor vidim hram Svetog Save i ne čujem zvona sa njega, a čujem sa jedne crkve levo i sa jedne crkve desno. Pa, kad čujem ta zvona, opet se radujem, iako moj veliki hram ćuti. Zbog toga što nisu znali gde da kupe zvona. Što nisu imali ovu knjižicu, malu, sa upustvima. Šta treba sve znati kad se kupuje zvono. Sada, da li je to znao Sava Lozanić? Ja nemam dokaza. Pa pretpostavljam da je i Sava Lozanić imao neke pretke i da je prekinut u svom zanatu, jer su njega od prekog suda, takozvano u ime naroda, spasli njegovi radnici i svedočili da je bio i bogat
i human čovjek, ali koji je i znao nešto. Izgubljeno je to znanje, ali ostala je neka literatura i kad su trebali da se liju zvona za Apatinsku crkvu, ja sam nekim inženjerima u nekom državnom preduzeću poslao literaturu. I umeli su da pročitaju šta treba i zvono u Apatinu se čuju na 24 kilometra. A zvona Svetog Save se ne čuju u Velimira Todorovića broj 3. Sa 5. sprata koji pravo gleda na hram. I ne čujem zvona. A upalim televizor i vidim da zvone zvona. U tom trenutku. Katastrofa. Dugačak je spisak livnica koje su prestale da liju zvona, a nove se ne otvaraju. Ako nam je povest još uvek učiteljica života, onda se uočava čudna podudarnost da, kad god smo bili slobodni, imali smo svoje zvonolivnice, koje su naši okupatori po pravilu uvek uništavali. One su svojevrsan simbol naše autokefalnosti, simbol naše slobode. Jeven Popović je umro, sa njim je otišla tajna, međutim njegov sin Stanislav nastavlja to, ali mora da iznajmi livnicu, jer su livnicu Popović u Francuskoj 50 srušili gangsteri. Bespravno, iako je on tu bio još od pre Drugog svjetskog rata. Imao je veliko stovarište materijala i onda su uništena i neka muzejska zvona i neki sveštenici nisu mogli da podignu svoja već izlivena zvona. To je tako grubo i silovito porušeno. Firma Atlantic Ocean nazidala veliku neku zgradu i pored Grasmajera koji je pretopio sva naša zvona, i Atlantic Ocean nosi veliki greh. I ne mogu da kažu da, kao što je meni rekao lično Grasmajer, pa bilo je to tako vreme. I ne osjeća nikakvu krivicu za ono što je uradio, a mi ne tugujemo jer ne znamo šta smo izgubili. To je čitava grana jedne kulture. Naša najstarija sačuvana zvona potiču iz 15. veka i delo su veštog putujućeg zvonolivca Radoja Milišića. Da bi sačuvali stara zvona od prelivanja, ne smeju se prelivati zvona i izlivena pre 6. aprila 1941. godine. Izgradio sam blizu 100 crkava, od kojih su jedno bar 50 uspeli ili završeni. Kod nas pravoslavnih najvažnije je da se vidi prvo kupola. Ali u celom prostoru okolnom je zvono. To je prostor u kome se događa čudo. Bez čuda nema spasenja. S obzirom da sam bila tada veoma mala
Ja nemam neka velika sećanja, ali ono koje je ostalo, to je ostalo kao obećanje dedino koje se sigurno šalio. Ali on meni stalno obećavao da će mi kupiti ponija i to je najlepša uspomena meni na njega. Jedan čovjek mora da pokrene, mora da ubaci onu varnicu. Pa, Sava Lozanić je bio taj. Tačno da ja nikad više dedu nisam više srela i nisam videla, ali su ostala za uvek njegova zvona svuda po Srbiji koja su bez vremena. Primer Save Lozanića je vrlo poučan i ako bismo se nosili za tim primerom i mi bismo kao i on radili za svoj narod, za svoju državu i za svoju crkvu. Međutim, u ovom momentu to nije tako. Doći će nove generacije, možda za generaciju ili dve, koji će ideje Save Lozanića i drugih srpskih rodoljuba uspeti ponovo da revitalizuju i vrati ih u fokus javnosti. Nama ostaje samo da čekamo neku novu generaciju ukoliko mi sami nismo u mogućnosti da sprovedemo ono što su Lozanić i njegovi savremenici imali nameru da urade. Sava Lozanić je bio dostojan. I on imao dušu svoju, koju još uvijek može da čuje. Zvuk srpskih zvona, nadilazeći naše pojedinačne sudbine, kao da nas okuplja tamo negde, daleko, gde smo u punoj moći, pobožni, odlučni, složni i opasni, kao nekada na početku. Njihov odjek budi u nama sećanje da samo od naše posvećenosti zavisi život svete Srbije.